बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किस्सा की बातें। कैसी हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ एक वालिद की, जिनके बच्चे उनसे बेहद मोहब्बत करते थे और उनकी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त किया करते थे। एक दिन उनके एक बेटे ने उनसे सवाल किया कि बाबा, आपको पता है कि हम आपकी इतनी इज़्ज़त क्यों करते हैं? साहब ने जवाब दिया कि मैं आपका वालिद हूँ, हर बच्चा अपने वालिदैन की इज़्ज़त करता है। बच्चा बोला, नहीं, ऐसा नहीं है बाबा, मैं आपको बताता हूँ कि हम आपकी इज़्ज़त क्यों करते हैं। वो साहब खामोशी से उसकी तरफ देखते रहे और बोले, अच्छा चलो बताओ तो सही, क्या बात है। वो बोला कि हमारे एजुकेशनल करियर के दौरान एक बार भी हमारी मार्कशीट आपने चेक ही नहीं की। आपने हमें कम नंबर्स लेने पर कभी नहीं डांटा और कभी ज़्यादा नंबर लेने पर ताली भी नहीं बजाई। हम अपनी मर्जी से सब्जेक्ट तब्दील कर लिया करते थे, स्कूल और कॉलेज भी बदल लेते थे और फेल भी हो जाते थे, लेकिन आपने कभी बुरा नहीं मनाया। जबकि हमारे तमाम क्लास फेलोज़ के वालिदैन आधे आधे नंबर्स का हिसाब भी रखते थे और आप हमारे सामने उनको फेंटा लगते हुए भी देखते थे, लेकिन कभी आपने खुद ऐसा नहीं किया। हमारी क्लास फेलोज़ के सामने उनके वालिदैन उनको मार भी देते थे और हमारे क्लास फेलो जब भी आपको देखते थे तो वो हमसे कहते थे, यार तुम चंद दिनों के लिए अपने अब्बा को हमें दे नहीं सकते? हम जूते खा खा कर थक गए हैं। हमें इस वक्त अंदाज़ा हुआ आपको हम पर अंधा एतमाद है, आप हमें नंबर्स और पोजीशन से बालातर समझते हैं। वो साहब बच्ची की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और जवाब दिया कि आप लोगों को ये गलत फहमी है कि मुझे आपके करियर या एजुकेशन से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं दूसरे वालिदैन की तरह आपको पोजीशन या नंबर्स लेने के लिए स्कूल नहीं भेजता था, बल्कि लर्निंग के लिए स्कूल भिजवाया करता था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बात क्लियर करवाना चाहती हूँ कि स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का काम बच्चों में लर्निंग की सलाहियत पैदा करना होता है। एक क्लास के अंदर फ़र्ज़ करें कि 30-40 स्टूडेंट हैं। इनमें से लाजमी तौर पर कुछ आर्टिस्ट होंगे। कुदरत ने उन्हें मुसव्वरी, म्यूज़िक, अदाकारी या फिर इंटीरियर डेकोरेशन, ड्रेस डिज़ाइनिंग कुछ भी करने के लिए बनाया होगा। उनको बायोलॉजी, मैथ या पाक स्टडीज़ में क्या इंटरेस्ट होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कुदरती तौर पर बिजनेसमैन होंगे। उन्होंने आगे चलकर बड़ी बड़ी कंपनी और ब्रांड्स की बुनियाद रखनी होगी। उनको उर्दू, अंग्रेज़ी, तारीख़, जोग्राफ़ी में भला क्या दिलचस्पी होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आगे चलकर नेल्सन मंडेला और अब्दुल सत्तार एधी जैसा काम करना चाहते होंगे। वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर में क्या दिलचस्पी लेंगे और कुदरत ने उनमें से कुछ बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाया होगा। उन बेचारों को बोर्ड लेक्चर्स में भला क्या दिलचस्पी होगी। क्योंकि इनकी दिलचस्पी ही कम होगी, लिहाजा ये हर इम्तिहान में कम नंबर्स लेंगे। लेकिन क्या हम इन्हें नाकाम समझेंगे? जी नहीं। चुनांचे स्कूलों का काम नंबरों की बुनियाद पर बच्चों की ग्रेडिंग करना नहीं होता। किसी बच्चे को बड़ा और दूसरे को छोटा, एक को लायक और दूसरे को नालायक साबित करना नहीं होता। इन्हें लर्निंग की आदत डालना और उनके कुदरती टैलेंट की परवरिश करना होता है। लेकिन जनाब, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से तालीमी इदारों में ये दोनों काम ही नहीं होते। हम पूरी क्लास को डॉक्टर, इंजीनियर या IT प्रोफेशनल वगैरह बनाने की कोशिश करते रहते हैं और इस धींगा मुश्ती में तालिब इल्म जो है वो लर्निंग की सलाहियत उनकी मारी जाती है और ना सिर्फ ये बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है। आपको मेरी बात बहुत अजीब महसूस होगी, लेकिन आप यकीन करें कि औलाद अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा दिया है। अल्लाह ने आपको साहिब औलाद बना दिया है। आप परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करें वो कम है और अपने बच्चों को नंबर्स और पोजीशंस की दौड़ में शामिल ना करें। अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसका मुकद्दर लिख दिया है, उसकी मंजिल तय कर दी है। हमारे बच्चे ने ज़िंदगी में कहाँ जाना है ये हम जानते हैं और ना ही दुनिया का कोई उस्ताद, कोई कॉलेज और कोई सिलेबस ये बता सकता है। लिहाजा आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की ग्रूमिंग और लर्निंग पर तवज्जो दें। आपने अगर उन्हें इखलाकी लिहाज से ग्रूम कर लिया या उनमें लर्निंग की सलाहियत पैदा कर दी तो आपका काम ख़त्म हो गया। ज़िंदगी में आगे चलकर अपना रास्ता खुद बना लेंगे, लेकिन
اگر آپ کے بچے گروم نہیں ہوئے یا ان میں لرن کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تو یہ خواہ ہر کلاس میں ٹاپ کر لیں، زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ پوری زندگی اپنی ذات میں کمی محسوس کریں گے۔ میں بہت سارے ایسے افراد کو جانتی ہوں جو کہ اپنی تعلیمی کیریئر کے دوران پوزیشن نہیں لیتے تھے، ایوریج سے رزلٹ آتا تھا ان کا، مگر جب پریکٹیکل لائف میں انہوں نے قدم رکھا تو ٹاپ کرنے والے اسٹوڈنٹس کی نسبت بہت زیادہ ترقی کر گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گرومنگ اور لرننگ ہوتی کیا ہے؟ گرومنگ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہوتا ہے، انسان کو چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، کھانا پینا، رہنا سہنا کیسا ہونا چاہیے، یہ ٹریننگ گرومنگ کہلاتی ہے۔ آپ کے بچے بڑوں کی کتنی عزت کرتے ہیں، وہ کتنے با ادب ہیں، حالات کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں، فیصلہ کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں، اعتماد کتنا ہے ان کے اندر، اور مسائل کو حل کرنے کی کس قدر کوشش کرتے ہیں، صبر و شکر کتنا ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی ذات کو کتنا سجا کے سنوار کے رکھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم میں سے کوئی شخص مسئلے سے نہیں بچ سکتا۔ زندگی میں مسائل مسئلہ نہیں ہوتے، بلکہ ہم ان کے حل کو تلاش کرنے کو ہی مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ آپ میں اگر سیکھنے یا لرننگ کی صلاحیت موجود ہو تو آپ بڑی آسانی سے اپنا ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اور آپ میں اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو آپ ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لرننگ وہ صلاحیت ہے جو طوطے کو سمجھا دیتی ہے کہ تم نے اگر اپنی مرضی کی خوراک لینی ہے تو تمہیں یہ 2 لفظ سیکھنے ہی ہوں گے، میاں مٹھو یا میاں مٹھو چوری کھاؤ گے یا اللہ، اور یہ 2-3 لفظ سیکھ کر اپنی خوراک کا بندوبست کر لو گے۔ دوستو، دنیا کو آپ سے کیا چاہیے؟ آپ نے دنیا کو کیسے متاثر کرنا ہے، اور آپ نے نامساعد حالات میں اپنے آپ کو کیسے برقرار رکھنا ہے، یہ سمجھنا لرننگ ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہی نہیں کر پا رہے، یہ ان کو نالائکی کا تمغہ دے کر گھر بھیج دیتے ہیں، اور یہ ہمارے سسٹم کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو اسکولوں سے ہٹا لیں، بات صرف یہ ہے کہ اگر بچے پوزیشن ہولڈر نہیں بن پاتے یا اچھے نمبرز نہیں لیتے تو ان کو برا نہ سمجھیں، نہ ہی انہیں احساس کمتری کا شکار بنائیں۔ آپ کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ یقین کریں کہ ایک فیلڈ میں اگر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تو دوسری فیلڈ اللہ نے یقیناً اس کے لیے رکھی ہوگی۔ بچوں کے ساتھ یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں نالائق نہ کہیں، انہیں سمجھے بغیر رگڑا لگانے کی کوشش نہ کریں، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔